Bamaɲare cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ an b'a fɔ ma ko aw salamaleku ani ɲɔnguma aw fɛn fɛn bɛ k'a ka radio bitɔn minnu k'a bila 98.8 radio Plus FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone commerciale douane ale kuru kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ma nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira an fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye. Kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la. Ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ɲɛma Umaru Mariko ka waati ka suma k'a di Burama Jalo Masi Jack Boyer Murujan Belebele Dramane Tangara ale bɛ choix kɔlɛ la kuma bara Cheikh Sidibe ka taa se ne yɛrɛ ma Jangina Jara an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni a jɛlen na todunkan na ka bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔlen banna sɔgɔmada in na k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma n'Ala sɔnna ma bi ta a ji ka timi dɔɔni yɛrɛ de an bɛ dugawu kɛ jamana in ye Ala ka jamana Ala ka basigi jamana Ala ka ɲɛmajɔ jamana kɔnɔdenw an bɛ siran mun ɲɛ Ala k'an kisi o ma futinɛ ani balawu Ala ka jamana in kisi o ma ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kisi Ala ka tiɲɛ jira an na ka labarali ko nɔgɔya an ma nin dɔgɔkun in an bɛ dugawu kɛ Ala ka ja Ala ka nin dɔgɔkun ja dugawu minnu kɛra Ala ka dugawu Ala k'a minɛ maa y'a minɛ Ala k'a minɛ maa ma minɛ Ala k'a minɛ Ala k'an mɛn ka dugawu kɛ jamana ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka falen Ala k'olu falen ni mun yɛrɛ tɛ fɛ ka falen olu ni mun ka kan Ala k'o k'olu la an b'o dugawu kɛ n'Ala sɔnna ma Ala ka ɲɛ ka d'a ma Cheikh ni sɔgɔma ni sɔgɔma Jagina baasi tɛ yen baasi tɛ yen somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'u la Jagina n b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na an ka ɲɛmaa Umaru Cɛfin Mariko a n'a furumuso Fanta Konate an bɛ foli d'u ma sɔgɔmada in na fo ATT kɔnɔna la ka lamɛnbaga bɛɛ fo surtout an ka tunkarankew Jagina an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'u fo kosɛbɛ radio Plus FM a kokɔrɔdonbagaw an lafasabagaw Jagina an tɛ ɲina ni si kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na bi ye tɛnɛ dɔgɔkun daminɛ don an bɛ dugawu kɛ Ala k'a tɔ timɛko ɲuman k'o di an ma yarabi o diyara n ye foli k'a di an ka cɛkɔrɔba ma Alu Badara Nana Kase bɛ CNT la an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma o don a kelen tɔgɔ la ka CNT baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n y'ale fo an bɛ ba ɲumankɛ fo Bayiba k'a ni sɔgɔma belebele ka foli k'a di Elhaji ma Amiru Nangolo Jamtɛnɛ k'a Jamtɛnɛ Alfaruk distribution n'an y'ale fo an bɛ Musa fo k'a Kulubali Baldebrek Musa fo ka Tɔnɔ Modi fo k'a Kulubali k'a ni sɔgɔma o don k'a ka baarakɛla bɛɛ fo kosɛbɛ foli an b'a di Kanute ma sɔgɔmada in na an kanubaga belebele don Kanute a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ an b'a fo kosɛbɛ o don k'a ni sɔgɔma n'an ye Kanute fo an b'an ba fo an bɛ fɔma la battante an b'a kanubaga dogolen Muna Sigifu ka taa se Sisumuso tɔ kelen ma Adamu Jabate ATT bugu la an bɛ a fo ba Ɲagale Kalaban an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ n'an y'olu fo sa Kɔrɔbolo le coach Dɔrɔbugu 700 an bɛ foli k'o di a ma e de 700 fɔ an ka daminɛ 700 la le chemin le plus court on est proche du 700 moi je suis proche de Kɔrɔbolo de Dɔrɔbugu je suis pas proche de 700 an bɛ Kɔrɔbolo fo k'a ni sɔgɔma kosɛbɛ Dɔrɔbugu ka denbaya bɛɛ fo n'a y'i diya i bɛ se k'i ka Kɔrɔbolo fo les deux coachs Bakariba an bɛ foli di a ma Bakariba a b'an lamɛn kosɛbɛ cɛ belebele don a ka boli ma se belebele jamujan kɔni ka boli ma se Bakariba kɔni y'i sigi yɔrɔ min na wuli man di ka bɔ yen dɛ an bɛ a fo an b'a fo k'a ni sɔgɔma ale terikɛ Amadu de Amadu Sise
Pinal TV. awɔ Amadu n'a terikɛ An b'a fo foli k'a di l'excellent Mohamed Dramane Traoré Makanaki awɔ an bɛ foli k'o di a ma awɔ k'a ni sɔgɔma n'an y'ale fo Kɔrɔ Kasim an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma n tɔgɔmaw kun bɛ yan o don na dɛ Sheikh Sidibe a n'a terikɛ Birama Kone an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ Sheikh Sidibe awɔ ka foli di a ma terikɛ Musa awɔ ka taga ni Musa an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma a bɛ dugu dɔn dɛ Musa ayiwa a kɔni filɛ nin sa dugu bɛ yala Musa n b'a fɔ n y'a dɔn a ka zɛrɛnw ka di sisan bon zɛrɛn kɔni a ye mun dɔn ko tiɲɛ na ka fisa olu ka fisa ka fisa o ye laɲini o ka ɲi ka fisa an b'a fo Musa kelen tɔgɔ la an bɛ ka ni bolila bɛɛ fo k'u bɛɛ fo k'u ni cɛsiri awɔ mun fɔra moto tasitigiw ye k'u ka taa sɛbɛn ta permis tɛ carte grise a ka ɲi dɛ awɔ a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ u k'a lajɛ u ka to ka taa sɛbɛnw ta u k'a lajɛ sinon a ma ɲi dɛ sabula binni dɔ bɛ k'u fɛ Ala ta kɔfɛ tiɲɛ la mɔgɔ kɔni bɛ bi moto la mais a dɔw bɛ n tɛ se yɛrɛ fɛnɛ sen b'a la donc u ka taa lajɛ mun fɔra baara in a ka kɛcogo la awɔ an b'u fo kosɛbɛ sabula a fɛnɛ ye dɔ bɔ chômage la hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la awɔ a ye dɔ b'o la a caman ba bɔ a la belebele an bɛ foli kɛ kosɛbɛ nka u ka sɛbɛn ta Jaginɛ o de ka fisa voilà sɛbɛn in fana a b'a to u bɛ lakana voilà olu bɛ maa minnu fana ka doniw ta ani k'u ta k'u sigiyɔrɔw sɛgɛrɛ olu fana bɛ lakana Tijani Gaku an bɛ foli k'o di a ma yan Memphis ko Memphis dugu in tɔgɔ ka di dɛ Jaginɛ a ka di Memphis i tɛ taa bɔ yen lamɛrikɛn jamana de man di n ye kosɛbɛ ko nɛnɛ bɛ yen sa dɛ sinon Allemand jamanaw de ka d'an ye awɔ Deutsche Welle Deutschland Ala ka nɔgɔya ya Rabbi Ala ka nɔgɔya Sheikh ya Rabbi non a ka ɲi i ye mun fɔ Allemagne fɛnɛ a bɛna fɔ dugu min a basigilen don voilà ka taa congé kɛ yen 20 jours ka segin ka na non a bɛ sɔrɔ sa n'Ala sɔnna ma Ala ka maa ɲuman dɔ bɛ Sheikh o na visa ni billet bɛɛ d'i ma don la tabarikala formation bɛ yen fɛn caman bɛ yen nka an ka di Ala ma ya Rabbi o labaga Ala ye ni sago jugu sago Ala k'an sago d'a ma kosɛbɛ ka bɛɛ fo awɔ mɔgɔ ma sɔgɔlen mana sɔgɔmada in na k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma o don o tɛ awɔ an bɛ to an yɛrɛ fɛ yan CSF belebeleba in kɔnɔna la alamisa tɛmɛlen fɛn min ye Madame Berthe Muniya Bɛngali ye ale n'a ka baarakɛlaw i b'a ye k'a fɔ u tun ye wele bila maaw ma hôtel Radisson Blu u ye wele bila maaw ma yen nɔ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye sigi dɔ ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen a b'u bolo ka kɛ jamana kɔnɔ ka kɛ ni hakilina minnu bɛ jamana kɔnɔna la bi kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ f'o ma ko environnement o baaraw da bɛ bila a bɛɛ lajɛlen na Madame Berthe Muniya Bɛngali ale fɛ n'Ala sɔnna a ma an bɛ taa Dara fan fɛ dɔɔni dɔɔni Madame Berthe Muniya Bɛngali a ye laseli minnu kɛ an b'o latɛmɛ ni manaw ye
sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. Centre international pour le conseil et la formation. An ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɔ mun ma ko tagaɲɛ kuntagalajan développement durable. An ka kuma o kan jamana bɛɛ sirannen don bi jamana bɛɛ dusukun kamikamilen don parce que diɲɛ taabolo yɛlɛmana tile ka farin sanw bɛ na o tɛ n'a nacogo la balo tɛ yen tuguni yiri tɛ yen bagan tɛ yen donc o bɛɛ de bɛ ka jouer adamadenw kan n ma mun fɔ n'o y'a belebeleba yɛrɛ ye bana ka ca si tɛ mɔgɔ la k'an ka sigi ka miiri ka kuma ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ se ka taabolow falen cogo min na pour que tɔni min b'an bolo an ka se k'o makaran tɔni min b'an bolo an ka se ka dɔ to an kɔmɔgɔw ye n'a bɛ fɔ mun ma génération future bita in o ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛyɔrɔ n'a bɛ fɔ mun ma secteur privé kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ mɔgɔw an ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko tagaɲɛ kuntagalajan mais a bɛ daminɛ baarakɛyɔrɔw de kɔnɔna la ka cari sokɔnɔnaw la ka taa jamana kɔnɔ donc ani baarakɛyɔrɔ mɔgɔw de bɛna sigi ka kuma u bɛ se k'a kɛ cogo di an bɛ laɲini mun kɔ o ka sabati an b'o sigi kuma de la thème fɔlɔ o bɛ ɲɛ mun fɔ baarakɛyɔrɔ minnu bɛ kɛnyɛrɛye la secteur privé olu bɛ se ka mun kɛ diɲɛ yɛlɛmali cogo la o ye thème fɔlɔ ye filanan ye mun ye musow baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ thème in kuru belebeleba la musow jɔyɔrɔba b'a kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ye mun ye baarakɛyɔrɔw kɔnɔna la o ye thème filanan ye thème sabanan ye mun ye mɔgɔw ka projetw n'a fɔra hakilina ɲuman bɛ mun na n'u bɛ fɛ k'a waleya o bɛ se ka financer cogo min na mais a financer tɔ a ka don diɲɛlatigɛ yɛlɛmali in kɔnɔna hukumu kɔnɔna la o ye thème sabanan ye donc an o kuruba saba ninnu an bɛna kuma olu kan kosɛbɛ kuruba naaninan o ye mun ye mɔgɔw bɛ se ka financer cogo di o de bɛ se mɔgɔw di mɔgɔw ma cogo di pour que u ka se ka u ka hakilina ɲumanw waleya mais ni gɛlɛya in sira kɔnɔna la a sigi ye tile kelen de ye ɲinan ta ye tile kelen ye parce que an y'a daminɛ ɲinan de ye kɛko fɔlɔ ye mais an y'a ɲini faamaw fɛ an y'a ɲini an baarakɛ ɲɔgɔn fɛ san o san an ka se ka sigi ka kuma dayɛlɛ bɛɛ ka na kuma yɔrɔ ka sɔrɔ bɛɛ ka kuma bɛɛ k'i hakilina di pour que an bɛ se ka taabolow falen cogo min na an bɛ se k'o don an ka don o don tagamali la. Awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. Nin ye Mara Bertier Muniya Bengali se chef a ɲɛmaaba y'ale muso cɛsirilen don voilà ale kɔni i da don a kumabaw la i b'a ye k'a fɔ sigi kɔni kɛra a kɛra Radisson Bulu la a yirala k'a fɔ ni Ala sɔnna ma san wɛrɛ ni ɲɔgɔn ma se nin baara kelen sigi bɛ kɛ a kan o don hakilina minnu bɛ yen entreprisew la ka se ka olu don ba la kosɛbɛ surtout an balakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu dɛmɛ k'u kɔkɔrɔma don diɲɛ yɛlɛmacogo kura minnu bɛ sen na ka hakilina caman ta walasa an bɛ se ka an ka jamana an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na o don hakilina a ka ɲi kosɛbɛ tɛ o don n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko environnement ko kuma o bɛ sen na ɲɔrɔnkaw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko tasuma kɔni wulilen dɔ bɛ yen feu de brousse kungo kɔnɔ kabini araba tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ ɲɔrɔ tasuma kɔni bɛ yen nɔ k'a sababu kɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ k'u kun bɛna yɔrɔ dɔ bɛ yen ka yɔrɔ kɔni k'a tila kibaruya fɔlɔ la olu bɛ fɛ ka yɔrɔ in k'a morceler morcellement nɔ kan i b'a ye k'a fɔ a na kɛ u ye ta don yɔrɔ la ta kɔni don yɔrɔ la sa tasuma a taalan bɛ ka kɛ k'u bolo da an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ji k'a fura ye ya Rabbi o tɛ o don n gɛlɛyara dɛ a ma nɔgɔ feu de brousse surtout kungoba tan anw fɛ yan cogo min mais ko u bɛna yɔrɔ in u bɛna a cɛbɔ de k'a tila tasuma taara k'u bolo da domaine mɔgɔw ka baara don dɛ mana kɛ hakilina min tɛ ko cɛɲuman ye dɛ a ma nɔgɔ n bɛ dugawu de kɛ o don komi an ka eaux et forêts mɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ko k'a b'a la ka se ka maîtriser n bɛ dugawu de kɛ
n'a ma faga Ala k'a faga ya rabbi n'a fagara yɛrɛ o banni o tɛ o don an tɛ fan fɛ joona joona awɔ ko maa dɔw bɛ yen awɔ k'u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka attestation kolo o don walima diplôme an t'a fɔ ten awɔ k'o dilan k'o di maaw ma awɔ fo falaki tɛ yen a dɔnniya t'u la a kalan t'u la u ma a faamu kisɛ kelen t'u la awɔ i bɛ bali dɔrɔn k'o sɛbɛn maa dɔw bolo ten a bɛ kɛ dɛ ko tɛgɛ kɛr'u la Jaginɛ nin ye maa fila ye an ka finitigilakaw y'u tigɛ da minnu kan maa fila n'u tun bɛ réseau kɔnɔ a bɛ fɔ réseau mun ma ko diplôme faux sɛbɛn mun n'a bɛ d'i ma n'i tilala kalan na faux diplôme Jaginɛ k'o faux k'o dilan ni k'o di maaw ma nin sɛbɛn kofɔlen in sa a bɛ tali kɛ an ka sanfɛ kalanso la n'a bɛ fɔ a ma ko faculté des sciences juridiques et politiques Jaginɛ ni kalansoba kofɔlen in Jaginɛ ninnu ka baara maa fila ninnu ka baara de tun ye ka licence k'a dilan k'a di maaw ma san 3 bagi kɔfɛ hali n'i ma DEF sɔrɔ u b'a dilan ka d'i ma a sɛbɛnfura hali n'i ma kalan e kɔni ka musakanin bɔ dɔrɔn k'a di olu ma Jaginɛ ni maa fila kofɔlen ninnu Jaginɛ an ka finitigilakaw u sera k'u tigɛ ni k'a da u kan nka a tɔw bɛ yen dɛ a tɔw dogolen don larawulili olu bɛ sen na ɲɛɲininiw olu bɛ sen na yaasa ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu k'a tɔ bɛɛ bɔ kɛnɛ kan sabula Jaginɛ an ka dugufɛnw kɔnɔna la baarayɔrɔw kɔnɔ Jaginɛ fo diplôme ko a kuma ka ca dɛ a bɛ fan bɛɛ a bɛ domaine bɛɛ kɔnɔ donc ni wulikajɔ ma kɛ halisa ka se ka a ko ka a bɛɛ dangɛlɛmaya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ don n'a nataw la Ala k'a ɲa ka d'an ma yarabi n'Ala sɔnna a ma Cheikh Sidibe awɔ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ président Assimi Goïta awɔ Assimi i b'ale dɔn kɛ n b'a dɔn voilà Assimi le colonel i b'a ye k'a fɔ a ye Haut Conseil du Mali maaw bisimila Haut Conseil islamique du Mali Ousmane Chérifou Madani Aïdara ale to o ɲɛmaaba ye i b'a ye k'a fɔ jumadon i b'a ye k'a fɔ u n'a ye ɲaɲe in kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye laɲini kɛ a fɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye janvier kalo nata san 2022 forum international des leaders religieux k'o sigi o kan ka kɛ Bamakɔ o n'a ma ɲɛ ko o sigi o bɛna kɛ Bamakɔ fɛla ani laɲini minnu bɛ u bolo ka kɛɲɛ ni u ka sɛbɛnfura ye u ye laɲini fɛn fɛn k'a kɔnɔ u kɔni taara fɛɛrɛ ani dabali tigɛ ka a bonya ka a da transition a ma ɲɛma ɲɛkɔrɔ n'o ye Assimi Goïta ye falenfalenniw kɔni kɛra nisɔndiyako kuma hakili la o kɔni sɔrɔla Chérifou fɛ a bɔtɔ Kuluba maa kɔni b'a jigiya k'a fɔ a nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sabula Assimi a kɔni ye jigijigi kuma ani kuma mafalen caman k'o fɔ Haut Conseil maa ɲɛma ye k'a sababu kɛ bibi in na Mali a mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na sabula nin bɛɛ de ye laɲini ye laɲini min n'a bɛ se ka kɛ ka jamana ka a bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya diinɛmɔgɔw jɔyɔrɔ a ka bon kosɛbɛ sabula maa dɔw kɛlen don ka marifa ta jamana in kɔnɔ yan k'a sababu kɛ k'olu bɛ kɛlɛ la diinɛ tɔgɔ la hali n'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ a juguma mun ni diinɛ ko o tɛ kelen ye ni diinɛmɔgɔw ka wulikajɔ bonyana sabula tiɲɛ ale kelen pe de bɛ se nkalon na an bɛ dugawu de kɛ nin forum in san 2022 janvier kalo nata a man jan dɛ tiɲɛ tɛ a man jan dɛ a man jan dɛ an kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ bɛ na a leader religieux a caman kɔni laɲiniw Jaginɛ i yɛrɛ kan ka taa munna i fana ye leader religieux dɔ Allahu Akbar i tɛ sabali i tɛ n to n ka baara la i kana na n da don kuma la yan dɛ i fana i b'i jeniyɔrɔ fin koyi ayi n karamɔgɔ bɛ yen o t'a la o karamɔgɔ bɛ se k'i kalanden délégué ayi ne karamɔgɔ bɛ yen a ye n kalan hali n'a sɔrɔ n ye kalan kɔni n y'a colo yɛrɛ yɛrɛ karamɔgɔ bɛ yen Cheikh Mahmoud Jire o bɛ Falajɛ n bolila ka bɔ kalan na n karamɔgɔ y'ale ye Cheikh Mahmoud Jire ale ye n karamɔgɔ ye Segu Kado karamɔgɔ don dɛ i karamɔgɔ don n karamɔgɔ don a tɛ kuma arajo la ka ko man ca a b'a ka so kɔnɔ yen mais a ye maa mun kala ka ca dɛ
Mbafu. Kosɔbɛ. Mbafu. Awɔ. K'a ni sɔgɔma ni wagati in na. I y'a faamu. Awɔ. Sherifu kɔni u ye laɲini caman kɛ Asimi fɛ. Awɔ. Asimi y'a jira k'a fɔ ko baasi o tɛ a la. An bɛ dugawu de kɛ sa. Awɔ. Ala ka a don ko o jira an kɛnɛ na. Ya Rabbi. N'an bɔra yen. Awɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Sherifu bisimila juma don. Asimi Goyita. Awɔ. An bɛ taa ɲɛfɛ halisa. Kosɔbɛ. Bi kɔni salide bange o kɔnɔna la Kuluba. Sali belebeleba den mun bɛ yen. Awɔ. Parti politique ɲɛmaaw. Awɔ. A ɲɛmaaw de ko lɛ. Ni ɲɛmaa tɛ. ɲɛmaa bɛ se ka maa dɔ délégué. Ɲɛmaa danga. Voilà. Walima ɲɛmaa yɛrɛ a jigi dalen don maa mun kan yɛrɛ ko n'ale tɛ ko o don. K'a bɛ se k'o tigi a na kɛ a bɛ se k'o tigi ko o bila ka taa. Sinon parti politique ɲɛmaaw. Awɔ. Asimi kɛlen don ka wele bila u bɛɛ lajɛlen ma bi Kuluba. Awɔ kun tɛ di kuntigi kɔ. Sɔgɔmada in na. Bi kɔni tɛnɛn. Bi don dɛ. Biro. Mɔgɔ tɛ bɔ dunni kɔrɔ ka t'i kɔnɔbara kongo dɛ. Abada. Tiɲɛ tɛ. Bɛɛ ka t'i ta fɔ. Bɛɛ ka t'i ta fɔ. Ni jamana koro. Asimi ko bɛɛ ka taa bi. Ni mun bɛ mun fɛ. O ka t'o fɔ. O don. Awɔ. O ka t'o fɔ. Ni mun bɛ mun fɛ. Awɔ. O ka t'o fɔ bi. Salide bange kɔnɔna la. Awɔ. Asimi sigilen. A bɛ yen. Mɔrɔ n'a bɛ tenni don bi n'a bɛ foroya. Asimi yan. A bɛ tenni don. Awɔ don. A b'a don. Tenni. Dɔw bɛ siran dɛ. Tenni. A b'a don. Wa Asimi y'o ye. Jagina a ka pisolɛni. O b'a kɛrɛ la. Awɔ. A ka pisolɛ. A y'o b'a kɛrɛ la Jagina. An bɛ dugawu de kɛ. An bɛ dugawu kɛ dɛ. Kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ. An ka dugawu kɛ. Non bi kɔni. Awɔ. U welelen don dɛ. U welelen don. Awɔ. K'u ka taa. K'u ka taa ɲɛfɔli kɛ. Bɛɛ ka t'i fɛla fɔ. Bɛɛ ka t'i fɛla fɔ. Ni mun ye. O tɛna dɔn. A kana dogo. O bɛna dɔn dɛ. Maa kana bɔ dunufɔyɔrɔ la. Ka t'i kɔnɔ kɔngɔnso. Ala ka ɲɛ ka da n'u. Ya Rabbi. Ala ka ɲɛ ka da n'u. Amen amen. Cheikh Sidibe. Awɔ. An bɛ taa ɲɛfɛ. N'an taara ɲɛfɛ halisa. I b'a ye k'a fɔ an da a sera a ma yan. Awɔ. N'a ma ɲɛ ko an da a sera a ma yan nɔ. A ka ca Ala fɛ ko caman bɛ yen. Maaw ka laɲini o tɛ dɔwɛrɛ. Transition a bɛ se ka tɛmɛ sira jɛlen fɛ cogoya min na. Awɔ. Sira ɲuman o ɲɔgɔnlalen. I b'a ye k'a fɔ loi électorale. Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko o baara o kɛra. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baaraw kɛra. Cadre d'échange des partis politiques et regroupement. Awɔ. Pour la réussite de la transition. O de tɛ yan. O don. A tɛ fɔ ten yan. Awɔ. O maaw o y'a jira k'a fɔ ko loi électorale min taara gouvernement fɛ. Awɔ. K'u ma jɛn n'a ye bi. K'u ma jɛn n'a ye sini. Wa a ma bɛn u ma. Wa a ma diya u ye. Ko wa k'a kɛra baara fankelenma ye. Ko bɛɛ sen ma don a la. Ko wa ko jama caman yɛrɛ ma ye kɛnɛ kan. Laɲini kun ye min ye. I n'a fɔ Asimi bɛ ka mun ɲini. Ko bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan. Foroba baara la. Bɛɛ k'i fɛla o fɔ a la. Wa ko a ma ko ye. Kama ko ye. Kama ko ye dɛ. Olu bɛ mun wɛrɛ ɲini nin ko in kɔfɛ de. Loi électorale. Ko o mun taara. Cheikh Sidibe ko u fɛla tɛ bi u fɛla tɛ sini. Wa u ma jɛn ni a ye. Wa u tɛna jɛn ni a ye. K'a sababuya kɛ bi in na sariya min ni a taara. Ko sɔsɔli caman o bɛ a la. N'a y'a sɔrɔ olu kun lamɛnna olu k'u fɛla fɔ a la. O kun b'a to yɛlɛma caman o bɛ se ka kɛ. Mais n'o baaraw ma kɛ. Cheikh Sidibe k'a kɛra ko fankelenma ye. U y'a jira tuguni k'a fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔna la ko kuma min fɔra. Organe unique ko kuma. Ko wa ko o baara min fɔra n'o o bɛna kɛ. Cheikh Sidibe ko transition délai tɔ. Ko o baara ko o tɛ se ka kɛ o kɔnɔna la. Ko k'o ta ko o bila kɛrɛfɛ. Halisa o b'o yɔrɔ la yan. Halisa olu bɛ yen. O bɛ yen dɛ. Halisa o bɛ yen. O ma ne ko olu bɛ mun de nɔfɛ de Jagina. U ye mun nɔfɛ a fanga. A ka d'olu ma tugun wa. A politique tɔn sigi kun ye fanga ɲini yɛrɛ Cheikh. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ o la dɛ. An fanga yɛrɛ nɔfɛ. Wagati dɔw la u kan ka u ma da sa dɛ wagati dɔw la. O y'a fɔ dɛ. Sinon jamana bɛ bolo min kan. Maa caman b'a bisigi k'a fɔ ko fanga ɲini tɔnw de ye jamana bila ni gɛlɛya kɔnɔ. N'a fɔra ko jamana b'o gɛlɛya kɔnɔ. Halisa ko aw b'a la ko fanga. Jagina.
a cɛ politique tɔ sigi kun ye fanga ɲini n'u m'a la yɛrɛ a b'u ka fanga ɲini dɛ jagina a y'o de fɔ loi électorale kɔni olu fɛnɛ tun ma a faamu k'a fɔ ko o bɛ se ka taa kɛ u kɔ o kɔni o kɛlen ni bonyana o hakili ma o bonyana o hakili ma dɛ mais ni i welela ni ma sɔn ka na ni bamananw ko ten n'i welela ni m'i kɔfilɛ a don dɔ la i b'i kɔfilɛ ka sɔrɔ i ma wele dɛ a caman y'o de ye o don an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲa ka d'an ma yarabi ala ka hakili ɲuman k'a di maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bannen don ko n t'a la ni nin tɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma ka tiɲɛ yira an na k'a labarali awɔ ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma o don n to yen Cheikh Sidibe awɔ an bɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ n'an taara ɲɛfɛ fɛn min ye Imam Mamudu Diko ye awɔ a kun ye maaw wele kuranɛ kalan belebele mun kɛra Bako Jikɔrɔni kosɛbɛ Bako Jiruni awɔ kunun k'a daminɛ depuis sɔgɔma ɲɛgɛn kanɲɛ 8 walima kanɲɛ 7 awɔ Cheikh o b'a sɔrɔ yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen don ka ban yɔrɔ kun labɛnnen don ka ban dɛ a kun labɛnnen don kabini sɔgɔma ɲɛgɛn kanɲɛ 7 awɔ sabula jaw taara k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka yira k'a fɔ kɛnɛ kɔni labɛnna n'a ma ɲɛ ko kɛnɛ a labɛnna awɔ i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ kun tɛ maa o maa o taali ye kuranɛkala o kɛra awɔ ka duwawu k'a kɛ jamana ye a kɛra fɛla min bɛ imamu yɛrɛ fɛ hali n'a y'a sɔrɔ kuma heure 1 bɔɲɔngo walima heure 1 n'a kunkan fɛ awɔ an t'a fɔ ten sabula a kuma a bɛɛ tɛ se ka tɛmɛ kuma caman fɔra kuma caman fɔra dɛ awɔ tiɲɛ tɛ an se ye mun ye awɔ sabula jamukan yɛrɛ heure 1 an ka faamu ye mun ye kosɛbɛ a n'an ye mun sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ se ka mun na tɛmɛ teliya la an b'o di maaw ma o don Imam Mamudu Diko awɔ a kɔni y'a yira bi in na ko Mali mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ bɛɛ ka jɛ ka kɛ cɛ kelen ye o don ka Mali ka a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ walasa walasa gɛlɛya min ni an b'a kɔnɔ an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na o don hali n'a sɔrɔ kɔriyari caman kɛra kangarida caman kɛra awɔ a kɔni a ye jigisigi kumaw fɛnɛ fɔ o fɔra an t'a fɔ ten an b'a fɔ ten a ye jigisigi kumaw fɔ awɔ ala ka kuranɛkala ala k'a minɛ Mali ma yarabi k'a minɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma yarabi Mali ala k'a kisi ka a kɔrɔta yarabi an ka taa imamu fan fɛ o don an k'a lamɛn ma t'a dɔn min ye min ye hali maa minnu bɛ yen ni dusu kama ni jamanadenya kama u wulila ni marifa ye k'u yɛrɛ bɛɛ fara jamana kan ka jamana kɔlɔsi ko in labana ka ɲaami fo ka taa o kɛ siyako ye parce que mɔgɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn bilasira u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fo mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔn fɛ adamaden minnu bɛ yɔrɔ kelen na an ye jamana kelen ye n'an ma kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka yafa ɲɔgɔn ma k'a ɲini ala fɛ an bɛ gɛlɛya min na ala k'an bɔ a la a bɛ gɛlɛya fan dɛ anw bɛ lahalaya min na bi maɲumantɔya ko don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bi an fara-faralen don si tɛ si kan fɔ wa an ni diɲɛ bɛɛ fana ko donnen bɛ ɲɔgɔn na o jamana bɛ laban cogo di an ni diɲɛ bɛɛ bi an ko donnen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ mankanbaw la k'o kɛ ka cɛyakan fɔ tile fɛ su fɛ ka munuma ka taa tigila k'o dili an b'a yɛrɛ bila o la an b'a yɛrɛ bila o la kɔnɔ an b'a yɛrɛ bila o la kɔnɔ an ye hakilimaw de anw ka jamana de bɛ kunbalan na yɛrɛmajigin ni fɛɛrɛ ni dabali min ka kan ka kɛ anw fɛ pour que jamana in ka bɔ nin kunbalan in na anw de ka kan ka se k'o kɛ voilà ce qui nous interpelle aujourd'hui. Je voudrais terminer mes propos, mesdames et messieurs, par d'abord remercier Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là aujourd'hui ensemble et demander sa clémence, sa grâce, son pardon pour toutes les victimes civils et militaires qui sont tombés dans ces différentes épreuves que notre pays a connues.
c'est le lieu aussi pour moi, encore, de demander au peuple malien, je me donne l'autorisation de parler de cette façon et demander l'indulgence des autres, demander au peuple malien de faire un effort pour qu'on chasse de nos cœurs le démon de la division, du rancœur, de la haine, pour que ne puisse avoir la place dans nos cœurs que pour l'amour, le pardon, la solidarité. Aujourd'hui, c'est ce qui vaut la peine d'être. C'est aussi un moment pour nous de nous mettre ensemble, de dépasser ces différends, ces contradictions qu'il y a entre nous, de nous mettre ensemble pour l'essentiel qui est notre pays. Je demande à toutes les forces vives, aux autorités de la transition et toutes les forces vives, tous les enfants de ce pays, de se mettre ensemble pour un sursaut national afin de sauver l'essentiel qui est notre pays. Et je me permets, avec l'autorisation de tout le monde, de demander à la communauté internationale, aux pays amis, singulièrement aux pays voisins, les frères, c'est surtout la CEDEAO, demander leur indulgence, leur compréhension et leur accompagnement. Notre pays traverse une situation difficile aujourd'hui. La désintégration de ce pays, où son effondrement aura des conséquences fâcheuses pour toute la sous-région. Kunafoli, ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ I ma fɛn wɛrɛ bila I da. Cheikh nin y'a kumabaw yɛrɛ. Awɔ. Kuma ninnu. Nin ka fisa kosɛbɛ. A ka ca. O tɛ. Ka yira k'a fɔ ko bi bi in na. Awɔ. N bɛɛ kan ka kɛ maa kelen. Kosɛbɛ. Sitanɛ ko o gɛn ka bɔ. O don. Juguya ko o dabila. Farafarali k'o dabila. Awɔ. An bɛɛ k'a lajɛ an ka jamana an k'o bila an sanfɛ. Kosɛbɛ. Walasa gɛlɛya min n'an bɛ a la an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na. O don. Kuma la kumabaw ye ninnu ye. Nanzarakan ninnu. Awɔ. N'o kuma y'a diyanna kosɛbɛ. Awɔ. Diyanna. Tɛ. Awɔ don. An tɛ nɛgɛjuru labila. Awɔ. 20 20 18 65 k'i minɛna dɛ. Non i k'i minɛna. Bataki nana k'i minɛna. Han. Labila. Burama Fofana Falajɛ. Wala Burama Fofana Falajɛ. Janne. Ne ko Kadiri de sanji mɔgɔ ninnu hakili la k'olu kelen de ta ye Mali ya. E cogo di? Kadiri fɛn o fɛn k'olu ma sɔn, ne ko olu dɔrɔn de n'olu sɔnna fɛn min ma o de ye Mali yɛrɛ ye wa. Kadiri kelen ta ti Mali ye koyi. Ani an ka imamuba bɔra ka kuma min fɔ sisan. Ko kumaba bɛ fɔ ko ka tila k'i ŋunuma ka t'o tigi deli a kun kan k'o tigi tɔgɔ fɔ. Parce que an kɔni an b'a dɔn Sogɛli ye kumabaw fɔ mais an b'an ŋunuma fɔ ye ka taa mɔgɔ si deli. Donc c'est-à-dire an ka bonya b'a yɔrɔ mais n kɔni bɛ min fɔ. A ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ, a ma Sogɛli fɔ dɛ. N y'a faamu ko Janne. Adamaden ni kumana dɔrɔn kuma bɛ ɲɛsin fa min fɛ o dɔnnen don. Donc an kɔni b'a dɔn an ma Sogɛli ŋunuma fɔ ye ka taa mɔgɔ si deli. Voilà, Ala ka tile hɛrɛ. Ya Rabbi, an b'i fo. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Dogo. Là. Lifo. Foli diyara n ye. Ka Umar fo. A tulo b'i la. Umar cɛfin. A tulo b'i la. Ula mɔnɛ ti din. Ka furumuso fo. Jamila k'i yɛrɛ ka madame fo. A tulo b'i la. Ka Jacques Boyer fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ka n terikɛ Cheikh Cissé fo i kɛrɛfɛ. Cheikh Sidibé.
Tangara Godis ka foliya Samake Dakawuli Televieux Siribé le combattant suprême Ismaël Samake la battante de Segambali Ami Fomba Sekou Maïga Befo Beklobila Kabedo Kiramante Alande Mali Daou Ananga Imamba Mutugula Kaka Joke Jamana Min bora kuma la sisan chef y'a faamu e y'a faamu jamana y'a faamu imam ye min fɔ a dɔnna o a ko tuma min mobilisation bɛ kɛ deli bɛ kan ka kɛ Côte d'Ivoire ni Burkina a ma kɛ wa a ma kɛ wa an y'a ye o dogora wa Camara de taara Côte d'Ivoire ka taa Alassane fɛ yen Diaw o tun bɛ Burkina papier o cira Ghana président ma a y'a kala président ɲɛna diko ka kuma ye nin ye an tun bɛ yen a ma fɔ an kɔ ne nana aw b'a kɛla Choguel ko ye maa si ma fɔ Choguel ka bɔ yen maa si ma fɔ yɛrɛ Hasimi ka bɔ yen diko fanga fɛn fɛn tɛmɛna a ye Kangarida ko ye awa hali sini a bɛ kuma hali sini an tɛ tugu a kɔ k'an ɲɛ tugunen don koyi jamana de bala min kɔnɔ an b'o de kɛ yana ka se Janginɛ kuma bɛɛ fɔra n'a bɔra a bɛ jamana ci n'a bɔra e ni Ala cɛ discours in bɛɛ ta jamana ci kuma jumɛn b'a kɔnɔ min kɛra depuis démocratie fo sisan a da sera olu de ma an b'an ka da se o ma a ye rôle min kɛ a kuma n'o de kan kosɛbɛ a kuma bɛ yen de a ko n'an bɛ kan ka kuma yan an bɛ kan ka mɔgɔw buruja mais wagati la deli bɛ kan ka kɛ o kɛra o sɔsɔli b'o la Camara de taara Côte d'Ivoire Diaw tun bɛ Burkina papier cira CEDEAO réunion na yan'a ka se Ghana président y'a kala président ɲɛna kuma bɛ yen de mais nin si tɛ e ye kuma min fɔ i ni se kuma bɛ yen de an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn fara bila CEDEAO tɛna Mali jɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna Mali jɔ anw de bɛna Mali jɔ e ye dɔ fɔ a kumana jihadistes fana kan a k'aw bɛ kan ka min kɛ nin tɛ silamɛya ka mɔgɔw ka fɛn ta malo ta ka jeni ka maaw ta ka t'u faga ka maaw ta ko jagoya k'u ka nin a ko vraiment n tɛ kan fɔ donc vraiment Janginɛ k'i fo nin transition y'an ka transition de maaw bɛ ɲinɛ o kɔ n'u ɲinɛna o kɔ dɔrɔn u ɲinɛ n'u yɛrɛ kɔ ni fanga in Diko ka fanga don ni fanga in e ka fanga don ne ka fanga don Umaru ka fanga don an b'a dɛmɛ cogo o cogo an b'a dɛmɛ ten an b'a fɔ a ka bon maa si tɛ Diko bɛ se ka ko ninnu ka bɔ yen n'a ko ka bɔ yen jɔn bɛ na minnu b'a fɔ aw ka bɔ yen olu dɔnnen don parce que olu ka n'a bɔnna mais ni maa jɛra n'a tɛ min kan i b'a wele ka tiɲɛ f'a ye tuma la ne bɛ Jean Boyer wele ka kuma f'a ye mais Umaru yɛrɛ wele radio tagabolo la k'a f'a ye o ye n'i ye maa kanu n'a ɲɛ bɛ ko la cogo min i ka fɔ mais yan ta o ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ fɛ dɔrɔn i ɲɛ tugunen bɛ to o la n'i y'o kɛ Janginɛ i t'a tigi dɛmɛ la i b'a tigi bila la ka taa dingɛ de kɔnɔ an y'a to ta ye an bɛ sa yen nɔfɛ an mɛnna hali Basa sara nɔfɛ bon foli don 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô Allô Bonsoir Samake baasi tɛ yen alhamdulilayi nba an tulo b'i la foli diyara n ye Sɛ tulo b'i la an fa bugula bɔra kuma la sisan k'a fo Janginɛ ne ka kuma bɛ yɔrɔ min na bi i ye kuma dɔ fɔ kuma daminɛ la ka taa moto biɲɛtigiw ye i b'a kalama i yɛrɛ ye kuma fɔ hakilina min ka ɲi mais i b'a kalama ko Mali politicien dɔ taara radio dɔ sanfɛ ko population ka wuli ka révolter ko kun jumɛn na k'a b'a fɔ ka taa papier ta ko transition man k'o kuma fɔ kira na Mamata Ture i y'a faamu est-ce que kuma yɛrɛ ko mɔgɔ kan ka t'i sigi ko hakili bɛɛ la k'e bɛ kuma fɔ ka jamana kɔnɔ don na muruti ko parce que ko papier tali la k'e dun ko k'e ye démocratie ye e patriote ye imaginez sinon imam ta bon imam tɛ jamana den de ye ni y'a diya jamana kɔnɔ a b'o fɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ don o don ne kɔni tɛ mɔgɔ kɛlɛ k'i m'a fɔ mais ne de fana tɛ t'u mɔgɔ kɔ aveuglement quoi o ne ka droit ye i taara delili kɛ i ma taa delili kɛ o bɛɛ ka fɛn maliyɛn bɛɛ bɛ kuma fila fɔ yan an bɛ 20 20 18 65 20 20 18 65
Mban sogoma. Basi foyi tɛ tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? An tulo b'i la. Ça va, an tulo b'i la, i tɔgɔ ni jamu? Basi foyi tɛ yen. I tɔgɔ? Sidi Kulubali Bulonna. Sidi an tulo b'i la. An b'a. Mais fɛn min imam ta yɔrɔ ye. A y'a hakilila fɔ jamana ko la o ɲɛna. An sigi bɛ ka lajɛli kɛ an bɛ bɛɛ ka fɔta ni ka kɛta jateminɛ. O fana ka ɲi jamana ko la. Min ka ɲi a la yɔrɔ min na an b'o ta. Min mɛn y'a la an bɛ sigi k'a lajɛ. Mun nana ne nin ye a kɛra cogo di an kan k'a dilan cogo di o de ye jamana ko ye. A banna. Mais n'a bɔr'o la k'a tɔ kɛ n da la ko ne ka na an ka taa an ka jamana ko la. Ne kɔni y'o de faamu ka kuma na. Ka dusage mɔgɔw k'an b'a f'u ye n'u bɛ sɔn an ka sigi ka kuma u ka sɔn o ma nka k'a kɛ ko n den n'u b'a affrontement kɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔnkun na. Ye o ma ɲi dɛ. Ni Ala sɔnna a ma. O ma ɲi. 20 18 65 20 18 65 violence ma ɲi. Ale taara. Allo jɛngɛ salamualeykum. Waaleykum salam. Mban sɔgɔma. Allo jɛngɛ. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ni ma jaabi. An tulo b'i la Jalo. Jaabi. Jɛngɛ ne fanga ko kɛ ni hakili ye quoi. An yɛrɛ an ye Diko fɔ nin ye. An ye Diko kanu kojugu. C'est-à-dire que ale kuma caman fɔ kun. A ka discours na. MC mɔgɔw ye tɛ kuma. Ni comme n bɛ segin misiri bɔ kuma. Mais elle an ko yɛrɛ ta kɛra ten olu de kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ko bɛ segin taa misiri la. N'u ma kuma i fɛ. Mais ne to ne fɔ ko n'u ma kuma fɛ mɔgɔ bonya la e ka segin man a bɛ tila to n'a ka tila ɲɔgɔn fɛ. Mais e sigira a bɛɛ tiɲɛnen ɲɛ kɔ e m'o kuma. Kana bandaw sigi. I ma kuma. Premier ministre n'a dit ma kɛ premier ministre. Mais n'o fɔra e ka premier ministre i tɛ MC mɔgɔw wele ka sigi. O y'a fɔ ne ka premier ministre ɲini. Mais c'est-à-dire que ale b'a ta o de fɔ quoi. Donc nous MC jama olu ta tɛ fɔ quoi. O t'o ye quoi. Et je dis qu'on a mon roi, un mot fait un fois vraiment, un y a tout comme vous n'avez pas. Mais ça je me remets à me faire un savali pour donner quoi, à retirer donner quoi. Allez souvent comment définir avant pas d'audi. Nous sommes watching dans le monde watching quoi. Ce problème me faut un problème comme vous savez quoi, hier là il y a une pour la donner quoi, il va la donner. Allô? Eh à Sarah. 20 18 65 20 18 65. Kunafoli ale de bɛ mɔgɔw fa ka sɔrɔ i ma. Allo? Jɛngɛ somɔgɔw. Mayiga. Kori baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Ala kana baasi kɛ. Yarabi. Ala ka tile hɛrɛ caya. Amin yarab. Ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya. Amin yarab. Ala ka jamana nin basi. Amin yarab. Ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ Mali den bɛɛ lajɛlen. Amin yarabi. An fɛn o fɛn ɲini Mali kɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati. Amin. Ala kana Mali to janfa na. Yarabi. Donc n b'i fo o la n b'i Fugula fo. N b'i Sidibe fo. Foli diyara n ye. Bon ne kɔni hakilina ye mun ye. Fɛn Jɛngɛnɛ. Mɔgɔ labɔba nin sisan an k'o ɲɔgɔn kelen. Parce que dɔ kɛra a la quoi. Maa min sara ninnu yɛrɛ sisan hali sisan dɔw bɛ kan k'a fɔ k'u sara fu de la. Jamana m'a jɔyɔrɔ fa k'a fɔ ko ninnu sara an k'u jɔyɔrɔ fa. Bɔra ni waridenw ye ka t'u faga ne kɔni n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ fu yɛrɛ de don. Parce que a ko ma ta bala. N'o tɛ normalement maa min sara ninnu a kun kan ka daminɛ u ka kiiri kun kan ka kɛ de k'a jira k'a fɔ k'u kan ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na. O ni waridenw labɔ sisan u filɛ CMT kɔnɔna na sisan olu bɛ kan k'u diya o. N'a bɔra bɛn kɔ jɔn e y'a ye jɔn de y'u dɛmɛ. Donc u kan ka waliden si labɔ Ala yɛrɛ de kama n'o tɛ kiiti b'u cɛ lahara koyi. Wala kiiti b'u cɛ lahara. O ni walidenw labɔ ka t'u faga o sisan aw ye fanga sɔrɔ o ti kan ka olu ka ko ta ba la. Jamana tɛ se ka taa cogo di? E ni Ala cɛ i ye n ta to Ala ma o bɛ jamana taa ɲɛ wa? Maa min sara ninnu sisan o somɔgɔw sisan walayi caman bɛ yen o nimisara. E
den taara fɛn Maliko kɛlɛ la a tora la au moins n'u y'a u ka hakɛ kɛ k'u ka kɛlɛ yira k'a fɔ ko an y'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na siɲɛ wɛrɛ malidenw bɛ se ka bɔ mais e taara bon ni maa min bɛ taa wa n'i taara i sara fu de la bon ni ne b'o yira donc an bɛ mun f'u ye a Sogɛli tɛ a fɛ Sogɛli yɛrɛ mun bi yen ne balima dɔ de ne bɛ tiɲɛ de fɔ ale yɛrɛ y'a fɔ yan ko maa min sara ninnu yanni a ka sigi a y'o kuma fɔ bon sisan a bɛɛ bɛ tulo la sisan a ɲinana koyi donc an ka hakili lajigi denmisɛn ninnu k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na parce que u taara Maliko de la donc ne ko n ka kuma y'o de ye donc ni kuma bila ye. Maïga 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? An sɔgɔma. Allô? Allô an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Tɔgɔ ye Lasi Danbele. Lasi Danbele an tulo b'i la. Allô? An tulo b'i la Lasi. Dara gɔri b'a la yɛrɛ yɛrɛ. K'an ta ye duwawu ye. Duwawu kɔni an b'o kɛ yan. Jamana bɛ cogo min na. K'Ala deli Ala ka tiɲɛ yira an na k'a labaarali k'o nɔgɔya ma. Kosɛbɛ. Non kɔnɔdimi tɛ o. Ɲɛdimi don. O don. Voilà. Ala ka tiɲɛ yira an na a labaarali k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma. Amen. 20 20 18 65 20 20 18 65. Awo i sɔgɔ Pise FM na e fɔlɔ. Allo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jamina ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ. Baasi foyi t'u la. Ala jamu tɛnɛ. Jamu tɛnɛ. Somɔgɔw bɛ. Baasi foyi t'u la. An baara. An b'a. An bɛ radio ɲɛmaa so fo. A tulo b'i la. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali kelen de kɛ Imam Mamudu Diko ka kuma ninnu na. Ni mɔgɔw sera k'an ka tɛmɛ o yɔrɔ la. Kuma in kun cayara waati min na Mukutari Wani ninnu na. Mais ale ma sɔn éclaircissement di fo bi. Bon ne m'o yɔrɔnin faamuya. O ye ɲininkali fɔlɔ ye. Bon n'a sɔrɔ maliyɛn minnu y'a faamuya u ka bɔ k'a expliquer. K'a fɔ k'ale de Mukutari Wani proposé yan. Awɔ. Bon kuma in fɔra k'a caya yan. Mɔgɔw ye doutes ni suspicions kɛ. Ale ma bɔ ka mɔgɔ si bɔ fili la fo bi. Bon ne ma se k'o yɔrɔnin faamuya kelen. Filanan tuguni ale bɛ k'a yira i n'a fɔ Mali ko bɛɛ n'ale da t'a la a t'i ɲɛ. Wala ale de bɛ kow dilan ale de bɛ kow bɛɛ sogolo ale de b'a bɛɛ démonter. O yɔrɔnin fana ne m'o fana faamu. Awɔ o ye n ka ɲininkali fila ye. Ala ka tile yɛrɛ. Ni maa mun y'a faamu u ni jaabi bonya ani karama kɔnɔna la n'Ala sɔnna jamu tɛnɛ e y'a faamu a Sɛki nka jaabi t'e bolo a tɛ ne bolo a bɛ maaw bolo 20 20 18 65. Allo? Allo? An sɔgɔma. Baasi foyi t'u la. An b'a. I tɔgɔ ni jamu k'a wele ka bɔ min? Han? An tulo b'i la Farabanakaw bɛ di? An b'a. Bon a ninnu ka ko ninnu u b'a fɛ ka tɛmɛ a dama kan. Han? N ka ninnu ka ko ninnu b'a fɛ ka tɛmɛ a dan kan. A yɛrɛ maliyɛn don dɛ a b'a fɛ la fɔ dɛ. Awɔ n b'a dɔn bɛɛ ye maliyɛn de ye o mais a kɛra cogo cogo kɔni bɛɛ bɛ se ka da i dayɔrɔ fana na o. I se ka kɛ fanga fana ni sanfɛla cɛ. Parce que fanga o fanga bɛ na ale b'o bɛɛ contrôle la. Bon yanni i ka danga don i n'a fɔ ko. A yɛrɛ dɔw de donna danga ma don diɲɛ dɛ. Kuranɛ de kalanna dɛ o ye duwawu ye dɛ tiɲɛ tɛ? An ka walawala an tɛna sɔn kuma dɔw ma olu ka fɔ danga ma don dɔw de kɛra kuranɛ kalan o ye duwawu ye an k'u bɔ ɲɔgɔn na o tɛ? Allo? Allo? An sɔgɔma. Wa n cɛ. I tɔgɔ n'i jamu? Bɛn Jakite. O jamana ko in yɛrɛ i b'a dɔn ne yɛrɛ min faamu a la. Bɛɛ ka baara kɛ dɔrɔn. Bɛɛ ka baara kɛ dɔrɔn. Bɛɛ ka baara kɛ? Awɔ. Ni imam bɔra n'a ye duwawu kɛ o ye imam ta an ka soutenir o kan kan. Ni transition bɔra n'u ye mun kɛ n'a ɲana an k'u soutenir o kan kan. Après ça maliyɛn den bɛɛ ka baara kɛ parce que i b'a dɔn mun yɛrɛ tɛ fɔ yan. Maliyɛn den tɛ ko kɛ yɛrɛ fo ko ka kɛ. A fɔ dɔw sa dɔw. Voilà maliyɛn den dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ fɛn yɛrɛ fo fɛn ka kɛ. Mais
imam bora jode o jamana ta de donc ni se ka soutenir ga soutenir ni se ka soutenir ga na dogo ko balen de ne do il a droit ka tien fo jamana wo ni me ga gena te ga nya o droit ba bolo go o ba bolo donc jamana ga jo jamana ga na jo te ga na para ga do me te mu no go ni o gera sano tu se mu na ni o ge ti joro fa jamana wo la donc ni be o ge do jamana ta nyogo donc nyogo kuma chaman fen no angul dabla doron mali be petere ngono mali nga nyogo mine begi tage no gera ta jamana jo abana amifo awo allo Gawlan sokoma man sokoma kam soko de do kam soko kabo bananga bugula siga foto la saka folibea Cheikh Lobila technicien du jour ka folibea jangina en plein position na président Simi Goïta wole bla parti politique bogo bema bitul tenen mine bena ka chien flana karkula shiro ka fanga do ayira na kabi mawo sidin tan ni jamana ko de be bolo la ni jamana ye kamzoko tara atara 20 18 65 20 18 65 Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Basi foi tu lay to ni jamu kan wele ga bomi. Omar Maiga ka bo falaje. Omar am globila. Nin ko ne ko ne min famiala. Ko jme. Imam nga Qur'an kalango. Qur'an kalana est-ce que moi minu fora olu be Qur'an kalana. Are Qur'an kalan bane point de presse grasa Maiga. Nya famio. Osuna ba do Qur'an. Allah benene do quoi. Yeni ñogonaw de damne fo na fangaw bin ni dore de damne to tu ni mo wuli go jore Maiga amna ba danga ba ko no fene ka gele de ko filima jugune nte bo filila o de ka jugu o fene ma jugune filila am fe ngombe tien de ka o de ka juguna be ne do able ano Maiga 20 18 65 20 18 65 comme ça on va comment tatouer comment mais kemu banade abana na kuma na ni mawko kuma mini mawste tun allo wa alaikum salam allo an klobile to ni jamu kan wala ka bomi dara retour tale crefé 20 18 65 20 18 65 Sur Opus FM na e folo de ba me ka famu ka klaganya allo Jaina flag de o mai ina kuma do la clé nyama parce que che kuma mto na ma fo avec demana kele ambulo ko jume ko mo kom sara ko ni bora ni sara ko fudu Jaina mai ga to ai na ma wan ala la clé na wala clé wala Jaina be kele ambulo parce que ni politique de la benin no pour que mo balu kana se ka boka fanga kele parce que ni faut ça mo ali président wala na mi sigi amana ko be jamana ko do na sira nga boka kele kele la libe bo ni beba do libe bo kele be sa 91 jours ko kuma na ngo do fina sara Jaina ni mo ko do ko sa mandi ami wole ala kama to gaso ali sini ni mi kara na ko bo na me sa 20 18 65 20 18 65 comme ça on va créer bana manya de allo Salam alaikum wa alaikum salam basi foi ti to ni jamu kan wala ka bomi i dambele an klobila Jaina aya do sisan no ka fo ko mo mi M5 champa aya do ko mo mi M5 champa Mahmoud ko ale de M5 champa parce que ale de plus délicat kuma no ale de plus délicat kuma est-ce que o ko chen mai wa ne mai ga kuma famule ka Mahmoud ko de plus délicat kuma M5 koka ya ko ale de mutar 1 1
an t'a nɔfɛ o kama o. Ale de M5 de jɛra ka kɛlɛ kɛ mais ale de a y'a dɔn san k'ale de ye M5 janfa. Voilà o de bɛ ne fɛ ka f'i ɲɛna. An b'i fo maa kelen an t'o ta 20 28 65. Allo. An sɔgɔma. Madu sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu. Tɔgɔ ye Lasi Danbele. I bɛ dɔ b'i ka radio mankan na. N y'a mɛn. N b'i fo. Foli diyara miniti kelen dɔrɔn de b'i bolo kelen. Bon ne bɛ mun fɔ kuma in na. Ne bolo M5 mɔgɔ de sera imami ma. N'a ma ɲɛ u sera a ma ka ban. O jɛlen don ka baara min kɛ. Donc n'a y'o kɛ ka ban. Normalement a kan ka taa sigi a ka misiri kɔnɔ. Bon ni olu bɛ wuli olu b'u ka kɛlɛ kɛ bon n'a fɔra k'u bɛna alimami da dogo la tuguni. Bon a tɛ faamu quoi. Bon min yɛrɛ ko. Mais kuma dɔ la sɔgɔma bɛ to k'an san o ma ɲi dɛ. E ni jɛnginɛ kɛ. Kuma dɔ sɔgɔma bɛ to k'an san o ma ɲi dɛ. Sɛgɛ an da bila yan. Awɔ. An ka bila yan o tɛ. Bɛɛ ni hakilina don jamana ko la. O don. Mun ta ye tiɲɛ. Kosɛbɛ. Ala k'a labarali nɔgɔya ma. Yarabi. Ni mun yɛrɛ ta ye nkalon ye. Ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o la. Yarabi. Folikan jumɛn b'i bolo an ka bila yan. Ka bɛɛ fo. Fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na. An bɛ bɛɛ fo. An bɛ bɛɛ fo o tɛ. Mɔgɔ min kun sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na. Awɔ. An bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala sɔnna ma sini nin yɔrɔ kelen na ani nin waati kofɔlen kelen na an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Kibaruya k'a di mɔgɔw ma. Bonya ani karama o kɔnɔna la. Ka bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka Mali Ala k'a kisi.